Pirmi na lang ka makadungog sa comment nga may pasikuan, maayo kaayo. Sikuan asenso na kaayo. Ngano dili nimo awaton sikuan? Naunsa naman ka? Naunsa naman nahitabo sa imo? Hala, kani bitaw nga mga comment kay mga samo kaayo. Kana makahunahuna ka ba nga dili na lang ka enough? Kay perminti na lang gyud ka ikumpara sa uban? Ngano naamang gyud mga comparisons? Siguro, tungod kay kaning mga tao nga nasa imong palibot, wala kanila na-appreciate. Kay ang ilang mata, tuan naglantaw sa uban. O siguro pod, kaning nga mga tao nga sige compare sa imo, sa lain is sila mismo sa ilang kaugalingon na sila'y gusto mahitabo pero wala nila na-achieve. Munang sa imo nila ginapasa ang pressure. Ikatulo, basin bayag ikaw mismo wala nimo na appreciate ang imong kaya buhaton mo nang ikumpara na lang nimo imong kaugalingon sa uban. Pero ayaw gyud. Dili nimo angay sukdon imong worth based sa achievement sa uban. Og ayaw tuguti imong kaugalingon nga ma-pressure ani nga mga comparisons tungod kay ikaw nakabalo ka unsay best para nimo. Og ayaw pug sa imong kaugalingon nga mapareha sa uban kay lain-lain tag journey. When you measure your worth against others, you rob yourself of the happiness that comes from embracing your own journey. Okay?